नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। सन ऑफ बंगाल, जहां हर खबर आप तक सबसे पहले। पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल में भी हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी होली खेली। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने होली का त्योहार मनाया। होली के त्योहार के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, लेकिन आज बंगाल की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके मन में वास्तविक खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें टीएमसी पार्टी कार्यालय में बुलाकर उनके साथ व्यभिचार किया जा रहा है। आज बंगाल का युवा पढ़ लिख कर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि बंगाल की स्थिति और बंगाल के विषय पर अग्निमित्रा पाल ने और क्या कहा और क्या जानकारी दी। जानेंगे विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल पे। আমরা দোলযাত্রা পালন করলাম। সনাতনী হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে আমরা একটি শোভাযাত্রা করেছিলাম এবং অনেক মানুষ, সাধারণ মানুষ, মহিলা পুরুষ সবাই আজকে যোগদান করেছিল এই মিছিলে। কিন্তু মনে আনন্দ নেই, জানেন। দোলযাত্রা একটি উৎসব আমাদের জন্য, সারা ভারতবর্ষে পালন হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উৎসব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আমার মতো মহিলারা, আমার বোন, আমার দিদিদের তৃণমূলের পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় আর তারপরে তার কোনো বিচার সে পায় না, সেখানে আমি কিসের দোলযাত্রা করব বলুন তো? আমার শিক্ষক শিক্ষিকা ভাইরা যারা পড়াশুনো করে পাশ করে, যারা চাকরি পেয়েও চাকরি পেল না, রাস্তায় আন্দোলন করছে, আমি দোলযাত্রা করে আনন্দ করব? আজকে আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা যারা স্কুল যায় দুমুঠো খাবার জন্য, সে মিড ডে মিলের খাবারে না দুধ, না ডিম, না মাছ, না মাংস, টিকটিকি, ইঁদুর পাওয়া যায়। আমি কিসের দোলযাত্রা করব বলুন তো? কোন আনন্দে? যেখানে কর্মসংস্থান নেই, প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে, বোম ব্লাস্ট হচ্ছে, প্রতিটা বাড়ি থেকে দেখুন কেউ না কেউ অন্য রাজ্যে গেছে। সেই পরিবারগুলো কি দোলযাত্রা পালন করছে? যার বাবা বাইরে গেছে, যার সন্তান বাইরে গেছে, যার স্বামী বাইরে গেছে। তাই দোলযাত্রার করছি বটে, কিন্তু আনন্দ নেই। আনন্দ হবে যখন মোদী সরকার, পদ্মফুলের সরকার 2026-এ প্রতিষ্ঠিত হবে এই পশ্চিমবঙ্গে এবং সবার জন্য উন্নয়নের কথা হবে। শিক্ষক শিক্ষিরা কাজ পাবে, মহিলাদের সুরক্ষা হবে, যারা মহিলাদের দিকে খারাপ নজরে দেখবে তাদের উচিত শাস্তি হবে। বাইরে কেউ যাবে না কাজ করতে, সবাই রাজ্যের মধ্যে কাজ পাবে। সেদিন আনন্দ করে দোলযাত্রা পালন করব, আজকে নয়। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।